Hi everyone, good morning. Welcome to our new home. New. Hello. Hello. My name is Amy. Wow. My name is Amy. Oh, ang galing ah. Kakalipat lang namin sa bagong bahay. Ano pa yung bahay namin? It's my baby. My baby. Ayan yung bunso ko. My darling. Darling daw niya yung babo niya. Oh, sure. Papa nakala darling desu. Oh my God. Papa, darling? So desu. Mama. It's mama. It's mommy, mommy. Mami, mami. Family. Oh, YouTube, baby. Yes, I'm a baby. Huh? Ang kulit. Ayan si Mm. Namaywa. YouTube. Show me. Unko. Arite. YouTube. Unko. お名前は YouTube。 Ah, ちょっと。 今動かして。 Sunday ngayon, no? Umuulan. Bahay Daddy, lang. Wow! Milk tea. Ganyan lang kami. Everyday. クワガタ。クワガタムシ。 Sunday. クワガタムシでした。ク Wow! ワガタ。 Ano ba tang tawag sa atin sa Pilipinas to? Mahilig siyang bumili ng ganito sa Hakwin shop. 捕まえたい。ダメなの。食べちゃダメよ。 Aray ko. Tabi chow. Ay, Amy wa nan tita kunaida? Channel? チャンネル登録お願いします。 Yay! Ay, Minani, bye-bye. バイバイ。チャンネル登録お願い。